अपेक्षा रही से अपराह समय को अपराह समय जिते संध्या आरती शेष हो संध्या आरती पर ही चारमाला बंधा जीव घोड़ा फिटा नीति अनुष्ठित होता परवर्ती समय पुष्पांजलि रही पुष्पांजलि पर महाप्रभुंर गोटी पहंडी चतुर्धामूर्ति भाई भौणी को सांगे धरी चतुर्धामूर्ति जे विराजमान करेंगे आड़प मंडप को अर्थात जन्मवेदी को निश्चित भाव में गुंडीचा मंदिर सिंहद्वार उछुई पड़ी भक्तमय परिवेश सृष्टि होती भक्त भगवान गोटे महाविरद चली भक्तटीए भगवान को अति निकटू आखि पुराई दर्शन कर अपूर्व दृश्य आप देखुं से दिव्य मुहूर्त को समस्त अपेक्षा कर भाई भौणी को सांगे धरी से दिव्य मूर्ति चतुर्धा मूर्ति आड़प मंडप को विराजमान करेंगे से मुहूर्त को समस्त अपेक्षा रोचे देखो आप भक्तर संख्या कमिबार ना नेउनी समय बढ़ुची भक्तर संख्या धीरे 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 अधिक मात्रा में बढ़ुची भक्त माने महाप्रभु को दर्शन करुंखलित भाव में पूरा कड़ा प्रहरा दि जाइए जमी आपको पूर्व कहती पूरा त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था महाप्रभु रथ को कड़ा सुरक्षा बलय भितर रखा जाइए कौन भक्त जमी स्पर्श करें ना से ब्यारिकेटिंग व्यवस्था रही अंपटे श्रीगुंडीचा मंदिर सिंहद्वार पूरा संपूर्ण सजई होती महाप्रभुंर से आगमन को अपेक्षा केवल चारमाला पहुंची सारी अर्थात गुंडीचा मंदिर चारमाला बुहा सरी रथ निकट को अपेक्षा रही से मुहूर्त को जिते जो पुष्पांजलि पर ही चारमाला महाप्रभु गोटी पहंडी आसवा आड़प मंडप को विराजमान करेंगे तो ये दृश्य आप देखुं सिंहद्वार सम्मुखर दृश्य जो भक्तर सुओ छुटुची भक्त माने कालिया ठाकुर सम्मुख रही रथ सम्मुख में भक्तर अधिक भीड़ लगी आपड़ जानती जे कालिया ठाकुर को टिके दर्शन करने भक्त मैंने केते व्याकुल हुंती देवी सुभद्रा रथ कथा कहवा कि बड़ ठाकुर रथ कथा कहवा जी भीड़ नुहे कालिया ठाकुर रथ सम्मुख में जगन्नाथ रथ सम्मुख में नंदीघोष रथ सम्मुख में भक्तर प्रबल मात्रा भीड़ आम देखुचे भक्त श्रद्धालुमान प्रतिक्रिया नवा जे समस्ते श्रृंखलित भाव दर्शन कर महाप्रभुंर आशीर्वाद नौ समस्ते निश्चिंत भाव आनंदित होती प्रभुंर ये दुर्लभ दृश्य टे दर्शन करके प्रतिक्रिया नवा माँ महाप्रभु को दर्शन करिया होती जे महाप्रभु को पाखे हाथ जोड़ी दौरान जे कौन सब कहते महाप्रभु को मने मने महाप्रभु को मन मन कहूँ महाप्रभु जगत मंगल करंतु जगत रे दुखी रंकी बहुत अच्छा बापा से सकुशल रखु प्रभु संसार सुरुखुरी चलू आउ प्रभु भलरे भलरे देउल को जाऊँ आउ जो वर्षार 3 दिन भिजी जरूर पड़ी आसिक वर्षार भिजी आ देउल को भलरे भलरे जाऊँ जगत मंगल करंतु सब परिवार खुशी बासी रुहतु प्रभु या कह पार्टी बंद करी मने मने से महाप्रभु को डाकुले आउ से कहते प्रभु ए संसार मंगल कर निश्चित भाव में से मंगल करने ही भक्तों गहन को भगवान आसी पुनर्बार दृश्य देखा से सिंहद्वार सबुख आप देखुं भिड़ केमी भिड़ बढ़ुची अपराह समय नीति निर्घंट जो होती जो निर्धारित समय पूर्व केमी महाप्रभुंर सुरुखुरी पहंडी संपन्न हो समस्ते से अपेक्षा कर प्रशासन पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन मंदिर प्रशासन सेवायत समस्त समन्वय केमिति महाप्रभु पहंडी श्रृंखलित भाव में हो से नहीं समस्त तत्पर अच्छा समस्त प्रस्तुत अच्छा महाप्रभु से पहंडी को टिके दर्शन करने महाप्रभु को दर्शन कले। हाँ महाप्रभु का दर्शन कर लिया। हम कोलकाता से आए बंगाल है तो अच्छा से दर्शन हुआ बहुत खुश है। राम नयन राम बोलता है हरे कृष्ण हरे राम जय जगन्नाथ जय बलराम जय सुभद्रा राम नयन राम। दर्शन कले केमती कौन दर्शन चलती? अच्छा चल रहा है जो आए हैं जगन्नाथ का दर्शन भी हुआ है बहुत अच्छे तरह हुआ है। हम लोग आए हैं हम लोग का गुरुजी बालक ब्रह्मचारी महाराज कलकत्ता से आए हैं हर साल आते हैं तो यहाँ पर 5 दिन तक हम लोग नाम करते हैं बहुत सारे मंदिर में भी जाते हैं नाम करने के लिए रथ यात्रा उस दिन के यहाँ पर भी आते हैं रैली निकालता है हम लोगों का बहुत अच्छा लगा।
ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ କିଭଳି ସମର୍ପି ଦେଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଦୁଇ ହାତକୁ ଟେକି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନସିଂହାସନ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମାନ ପୁଣ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ପୁଣି ଜନ୍ମବେଦୀରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶରଧାବାଲି ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି ଅନେକ କିଛି ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ କିଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି। ରାତିଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଭକ୍ତଙ୍କର ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି। ଭିଡ଼ କମିବାର ନାଁ ନେଉନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହନରେ ଯେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋ ହାତ ଏମିତି ଇଏ ହେଉଥିଲା, ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ମୋ ହାତ ବିନ୍ଧା ଠାକୁରଙ୍କ ତୁଳସୀ ଆଉ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖାଇକି ମୋ ହାତ ପୁରା କମିଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ଦୟା, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି ଠାକୁରଙ୍କୁ। କୋହ ସେ ଭକ୍ତିରେ ସେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବାବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୀଳିମା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର। ଭାବରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଛି। ଦୁଃଖ ତ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବ, ସେ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଲୁହ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଶ୍ରୁ। ମା ଆପଣ ବି ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଉଛି ସେ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖିବା ପରେ, ପୁରା ପେଟ ପୁରେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିଛି ହେଲା। ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବି, କାରଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ 3 ଦିନ ହେଲା ବାହାରୁଛି, ଆସିପାରୁନି। ଆଜି ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଟିକେ ପାଗ ଖୋଲିଲା, କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିଲା, ଡୋରି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଇଛି ଆଉ। ଦର୍ଶନ କଲେ ସବୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ତ? ହଁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନୀଳିମା। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବା ଜନ୍ମବେଦୀ କିଭଳି ସଜେଇ ହୋଇଛି। ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଧୀରେ 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 ଭକ୍ତଙ୍କର ଆହୁରି ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବ। କାରଣ ସେ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ। ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ବା ଆପଣ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବହୁତ, ପୁରା ଏମିତି କେବେ ଦେଖା ହେଇନଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମ କିରି ବଢ଼ିଆ କିରି ପୁରା ଦର୍ଶନ କରାହେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପାଗ ବି ଟିକେ ସୁହାଇଛି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ପ୍ରିୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆଜି ଶେଷ ରଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଜି ବି ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଆଉ ଦର୍ଶନ ବି ବଢ଼ିଆରେ କରିପାରିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସବୁ ଦେହ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଯେ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବୁନି, ପଳେଇବୁ, ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଫେରିଯିବୁ ଆମେ। ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ତ ପହଣ୍ଡି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭିଡ଼। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରଧାବାଲିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ସତେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଅପୂର୍ବ ଏକ ମିଳନ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଶରଧାବାଲି ଆଜି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ଏ ଶରଧାବାଲି ଆଜି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଶାସନର ବାରଣ ରହିଛି ଯେ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ହାତ ଟେକି ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀଷ ନେଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେଠାରୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ନେବା, ସେମାନଙ୍କର କଥା ବି ସାଉଁଟିବା, ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି? ହଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆସିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍?
भुवनेश्वर किए किए आसचंती केमती कौन दर्शन चली तीन चतुर्धा मूर्ति को दर्शन कर सारे ना तीन कालिया बलभद्र सुभद्रा तीन जन को दर्शन कलु आसिक फोटो उठाऊ निहाती भाव में आपड़ शुणुंट नीलवा जो भाव में भक्तर प्रतिक्रिया जे समस्त आनंदित समस्त उत्साहित प्रभु को टिके दिव्य मूर्ति को टिके दर्शन करके निश्चित भाव में शरदावाली आप दृश्य देखुं।